ଯେପରି ଭାବରେ ବିଜେପି ନେତା ଅମିତ ଶାହ ଯେପରି ଭାଷାରେ ଅପମାନଜନକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରେମୀ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଏପରି ଭାଷାରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଭାବରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଏହିପରି ଜଣେ ବିଜେପି ନେତା ଏହିପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ପଦବୀରେ ରହିବା ତାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯାଉ। बड़ लज्जाजनक बड़ दुखदायक जड़े गृहमंत्री भारत वर्षर गृहमंत्री आमर जो संविधान प्रणता एपरी भाषा कहवा बड़ लज्जाजनक दुखदायक। राहुल गांधी ठेलीदेवार चित्र आप देखी से चित्र को केवल प्रकाश करुच्ची जो सीसीटीवी अच्छी से सीसीटीवी प्रदर्शित होउची कि राहुल गांधी ठेली देइछन्ते बोली। प्रथम जो आर एमपी प्रथम वक्तव्य कौन था मो आगे जनक आगे राहुल गांधी तो आगे ठेले केमी ये गोटे यात्रा आरंभ कराई राहुल गांधी विरुद्ध में। ओडिशा से बारंबार आसी पारती मोदी भी बारंबार आसुँच पुणी आसवे बोली टीवी कहते यार कौन संपर्क आमर आंदोलन भारत वर्षर जनसाधारण को सचेतन करार अच्छी जे अमित शाह जे कि बीजेपी नेता सी डॉक्टर अंबेडकर को किपरि अपमान सूचक भाषा व्यवहार करके आम मान भारतवासी को लज्जित करुँच। यह दुखदायक घटना।